mahimong ehemplo, successful, amahan, bana, higala sa akong kinabuhi. Lord, we thank you for all the blessing that you have given to us, even to our friends. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ our Lord, and all of God's people will say Amen. Mag-ampo ko ninyo mga igsoon. Lagi itong amahan, nagapasalamat kami sa panahon ay mong gigahin ka namo. Salamat Lord sa Eagles. Salamat o Diyos sa Metro Iligan Eagles Group, sa ilang kinabuhi, sa ilang trabaho, negosyo, sa ilang matag pamilya, ilang mga anak, asawa, sa tanan nilang pagkabuhaton, aning organization, Ginoo. Lord, ako nag-aampo for this week and the week to come, even the rest of the month, this year, and the rest of our life. Continue to cover us with your blood. Continue to protect us with the holy angels. Continue to lead us with your Holy Spirit, that no weapon formed against us shall prosper. If the enemies and the wicked people will fight against us, they will stumble and they will fall. Lord, ako nag-aampo na maging successful sila sa ilang pagkabana, sa ilang pagkaamahan, sa ilang field, sa ilang trabaho, negosyo. O sa may mga problema, Ginoo, kung nag-aampok, ikaw muhatag sa milagro sa matag problema. O sa may mga panginahanglan, ikaw mag-supply. O sa may mga balatian, ikaw mag-aayo, Ginoo. Tagaig kahupayan, ngamong mga kaguol. I declare the blessing of Jeremiah 29:11 upon this group, your family and your life. That God has a great plan for you, not to harm but to prosper, to give hope and a great future. Tagaay kami taas na kinabuhig, mayong panglawas. I-safety kami kanunay sa imong mga balaan anghel. Ang imong balaan nga espiritu magatudlo kanamo. O salamat o Dios, nga dili kanamo kalintad. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong kalinaw. Salamat sa imong kalipay. Salamat sa kinabuhi. Amo kaning gipasalamatan, gibalik namo ang tanang dungog himaya. Maski kang Brother Henry, Lord, bless him and his family, even sa tanang leadership aning organization. Nagais nagkaalam, and the fear of the Lord will be upon us. In the name of Jesus Christ our Lord, and all God's people will say Amen. Palakpakan atong buhi nga Dios. Tanan, o daghang salamat mga igsoon. Glory to God. Manglingkod ta. Alaw lang migtulong nga reflection unsa atong nakuha karon nga para lang pod malipay. Malipay. So praise God. Sa may mubulon